1994. do kraja januara 1995. bio u Miloševićevom zatvoru. Da li vam je to poznato? Yes, I know that. Da, to znam. Hvala vam na kratkom odgovoru. Da li vam je poznato da je Miloševićev režim 1994. godine zaveo blokadu Republike Srpske? Molim vas ako je moguće sada ili ne. There were debates and proposals and Postojale su rasprave i prijedlozi i pitanja koja su se odnosila na to kako će Milošević utjecati ili čak prisiliti Republiku Srpsku da slijedi njegov način rješavanja Bosanskog rata. Da, postojale su takve diskusije, da. Dobro. Da li vam je poznato da sam na proljeće 1995. po izlasku iz zatvora zakazao miting u Loznici u znak protesta protiv takve Miloševićeve odluke? Vidjeli ste malo pre na snimku taj miting. Yes, we showed that rally on taj miting je prikazan na ekranu, da. I posle tog mitinga smo imali marš na Drinu oko 10.000 ljudi i to je bilo prikazano, je li tako? Samo da to konstatujemo pa onda sledi moje pitanje. What question? Koje pitanje? Znači, ovo ne osporavate. Milošević je poslao 1000 specijalnih policajaca na Drinu da nas zaustavi, ali kad su vidjeli koliko nas ima, policija se razmakla da prođemo. Evo pitanja. Malo pre ste vidjeli kako zastupnik optužuje. I don't know. Ja really don't know. Ja doista ne znam koliko je policajaca Milošević eventualno poslao i koliko ih je tamo bilo. Ja to jednostavno ne znam. Nije bitno, možda je bilo 980, nije uopšte bitna brojka. Ali ovo je pitanje. Bili ste ovdje svedok da zastupnik optužbe prikazuje taj video snimak i tvrdi da je video snimak iz 1992. godine. Da li je to očigledan primjer propagandne manipulacije, političko-propagandne manipulacije u svrhu iznuđivanja osuđujuće presude u ovom procesu? To mi odgovorite kao ekspert. I really have a more simple common sense interpretation. Ja doista imam jednostavniju interpretaciju, zdravorazumsku interpretaciju. Kad se bavite sa velikim brojem dokumenata, događa se greška u smislu datuma ili broja, ali to je nešto što se može lako ispraviti i može se dogoditi u bilo kakvom postupku, bilo pravosudnom ili nekom drugom. Dakle, ja to ne bih shvaćao previše ozbiljno. Ali kao naučnik bi trebali da znate da se nauka boji zdravorazumskog zaključivanja. Je li tako? Zdravorazumsko zaključivanje veoma često je nauku odvodilo na stranputicu. Je li to znate kao naučnik? Znate, ja nisam spreman sada se s vama upustiti u raspravu filozofije znanosti ili slična pitanja. Ja bih se radije usredotočio na ovaj posao koji sam obavio. Ja sam došao ovamo svjedočiti o svojoj analizi vaših govora. Ja nisam došao ovamo govoriti o filozofiji znanosti. To možemo raditi nakon ovog postupka u nekom kafiću, ali to nije smisao današnjeg postupka. Gospodin Obešao, vi ste doktor filozofije, je li tako? PhD. Sam li u pravu? You do too. Što bežite onda? Da, i vi. Od filozofske rasprave u onom delu nakrsnog ispitivanja gdje ja opovrgavam vaš kredibilitet.
smo obojica PhD. I ja sad, kao mnogo sposobniji, obrazovaniji, osporavam vaš kredibilitet. Imam li ja na to pravo? Imam. Fine, if you want to use up your time. U redu, ako želite tako koristiti svoje vrijeme da raspravljamo o filozofiji znanosti, ja ću to biti spreman učiniti, to je zapravo vrlo zanimljiva tema, ali ja nisam zbog toga danas ovdje. Gde ste rođeni, gospodine Obešal? 1936. 1936. Ma molim vas, gospodine Obešal, ja pitam gde ste rođeni, a vi mi odgovarate kada ste rođeni. Budapest, U 1936. Budimpešti 1936. Šta ste po nacionalnosti? United States of America. Građanin Sjedinjenih Američkih Ja Država. vas ne pitam čiji ste građanin. Jeste li po nacionalnosti Mađar ili neke druge nacionalnosti? What is your origin, Mr. Obešal? The origin, by origin I'm Hungarian. Porijeklom, Right now I'm an ja sam American. Mađar, ali sada sam Amerikanac. Amerikanac ste kao po državljanstvu, a po nacionalnosti ste Mađar, ali nije to sad nešto naročito važno za nas. Ali izvudih odgovor na to pitanje. Vi ste 58. godine diplomirali fiziku, je li tako? That's right. To je točno. A 62. stekli doktorat sociologije. That's right. To je točno. Je li to malo neobično da neko koji je diplomirao fiziku stekne doktorat sociologije? Not at all. Uopće nije neobično. Zapravo, Advisor who actually created moj the whole field savjetnik of mass communications koji je stvorio područje masovnih komunikacija, na kojem je Paul Lazarsfeld, in physics. Stekao je diplomu fizičara u Beču, a nakon toga je postao sociolog. Ja sam studirao kod njega, dakle tu nema ništa neuobičajenog. Koje ste uslove trebali da ispunite da biste stekli doktorat sociologije? Well, I had to take a certain number of Pa morao sam courses in the graduate faculty of Columbia odslušati University. cijeli niz predavanja some na of which were Univerzitetu u Kolumbiji, the ones that I'm using now in my od kojih neke i danas koristim kao vještak u smislu masovnih komunikacija, analize sadržaja. get certain grades Morali smo in these također courses. We had to write položiti a određene PhD dissertation. ispite, morao sam napisati doktorsku disertaciju, primio sam određenu obuku u vezi s nekim znanstvenim projektima, dakle to su bili uvjeti. Koja je tema vaše doktorske disertacije? Kratko mi kažete, molim vas. The subject of my PhD dissertation Tema is on moje the doktorske history of disertacije jest social research povijest in Germany in the latter part of the 19th and early 20th centuries. socijalnog istraživanja u Njemačkoj u drugom dijelu 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća. Dok ste studirali fiziku imali ste i neke matematičke predmete, je li tako? To what? Na studiju fizike imali ste i neke predmete iz matematike. Yes, definitely. Da, naravno. Gospodine Obešal, da li znate šta je to imaginarni broj?